kini. O kani, pwede ba nang i-zoom in dong? Uy, uslob man. Tinuod ba ka ning dunay may picture nga nanggawas pod nga si Diskaya, dun haman tong picture ni Diskaya, naman asa to picture na dong nga na may picture amigo siguro sila. Ining congressman sa 2nd district kani, kini. Dili man ni siguro basi nagsugat sa SM ani day sa bang kuan na be? Ipaduol ko no dong. Oy, si Edsel Galios. Mao ba ni Edsel Galios? Mao ni siya si Congressman Edsel Galios? Sa to padaghang yung kaila da kini si Diskaya? Good morning ni Congressman Edsel Galios. Kong, good morning. Basi nagsugat lang mo ining Diskaya tingali. Anya human nagpa-picture mong duha, ha? Karon panahon na gud usob po ning selfie lagi. Pero og inani nga kuan, di man po ningon nga artista gyud is Diskaya. Kana ko mga artista makasabot man ta nga makapapicture kita, makasugat ta bisag asang artista. Ay papicture na. No pero kin ani naunsa mang hitabo kini. Di man pa ta makatuo nga dito man nagsugat pungko-pungko os puente. Ay!